ॐ ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहनकरुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपरिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परमपदं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेश्चिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। काशी विश्वनाथ महाराज की जय। श्री वासवी कन्निका परमेश्वरी माता की जय। कनक दुर्गा माता की जय। श्री ललिता परमेश्वरी माता की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ఈరోజు మహాశివరాత్రి పర్వదినం. ఇప్పుడు లింగోద్భవ కాలం. ఈరోజు 15వ తారీఖు ఫిబ్రవరి 2026. ఇప్పుడు నేను దీపం పెట్టుకున్నాను. అందరికీ లింగోద్భవ కాల శుభాకాంక్షలు. ఆ పరమశివుడు లింగ రూపంలో దాల్చిన సమయం ఈ లింగోద్భవ కాలం అంటారు. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. హర హర మహాదేవ శంభో. అందరినీ చల్లగా కాపాడు తండ్రి. పాహి మాం పాహి